अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये चांद रात की क्लिप्स है मेरे पास, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी चांद रात जो है ना वो कैसी गुजरी। बच्चों को मैंने मेहंदी लगाई और मेरा सबसे औखा काम जो ईद पे होता है ना मेहंदी लगाना ही होता है, क्योंकि मुझे जो मेहंदी है ना वो नहीं लगानी आती थी। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं ना तब से कहने वैसे मुझे लगानी थोड़ी बहुत आ गई है, क्योंकि बच्चों का दिल होता है मेहंदी लगाए और एक बच्चे को 2-2 घंटे जो है ना वो मेहंदी पे लग जाते हैं। सबसे औखा तरीन काम ये होता है। ख़ैर मैंने जो मेरे माइंड में एक स्केच थे मेहंदी के थोड़े बहुत वो मैंने वो बना दिए, बच्चों को थोड़ा बहुत खुश कर दिया। बल्कि थोड़ा बहुत नहीं, बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चे कहने लगे मम्मा आपको इतनी अच्छी मेहंदी लगानी आती है, आपको इतनी अच्छी मेहंदी लगानी आती है। बच्चों को ये था शायद वाक़ई मैंने बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई है। और मेरे हाथ काँप रहे थे, काँप के ना मैंने 2-2 घंटे में ना ये मैंने उनको मेहंदी लगाई। और अनाया जो थी ना उसने नेट से कोई डिज़ाइन निकाले हुए थे, लेकिन जिस तरह के वो इतना खूबसूरत डिज़ाइन था ना उस तरह का नहीं बना था, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया था। और यहाँ पे ना तकरीबन मैं स्टार्ट हुई थी, तकरीबन मैं 9:45 स्टार्ट हुई थी और अब यकीन करो मुझे 12:30 के 1:15 हो गया था मेहंदी लगाते हुए। रात का टाइम हो गया था, मैं थक गई थी। और कुछ ये था साथ साथ मैं ना न्यूज़ भी सुन रही थी कि सुबह ईद है कि नहीं है। पहले रोला पड़ा हुआ था कि सुबह जो ईद है ना वो हो गई, कभी कह रहे थे नहीं हुई, वहाँ पे चाँद नज़र आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इंटरनल तौर पे ना पाकिस्तानियों ने ना अंदर से तैयारी की हुई थी कि नहीं 29 रोज़े हो जाने। पहले तो ये था कि नहीं इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे, इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे। लेकिन इन टाइम जाके ना पाकिस्तानी कुछ ऐसे पाकिस्तानी लोग थे जो इस बात में बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं नहीं होने 29 रोज़े हैं, तो बस वाकई 29 रोज़े जो थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने सब बच्चों को यहाँ पे मेहंदी लगाई। ये आयतल की मेहंदी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। लाइट लाइट मेहंदी जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। और ये भी बस बच्चों की मेमोरीज़ है, जब बड़े होंगे याद करेंगे कि हमारी अम्मा हमें बड़ी प्यारी मेहंदी लगाती होती थी। तो ये अनाया की है जो मैंने नेट से देख के लगाई थी। ये बड़ी प्यारा डिज़ाइन था, बहुत प्यारा डिज़ाइन था, लेकिन मुझे वो उस तरह से ना वो कैरी करना नहीं आ रहा था। मैं उसको बार बार कहीं से वो कुछ हो रहा था, कहीं से कुछ हो रहा था, तो फिर मैंने ना थोड़ा बहुत इस तरीके से इसको हैंडल कर लिया था। इतने में ये फिर भी बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर मैं इनको मेहंदी लगा के ना तो मैंने फिर इनको सुलाने की कोशिश की कि आप लोग सो जाओ, नींद पूरी होगी ना सुबह फ्रेश उठ जाओगे। और यहाँ पे मेरे पास लजीज़ा खीर का एक डब्बा पड़ा हुआ था, दूध भी थोड़ा था। इस दफ़ा आप यकीन करें बिल्कुल भी मुझे 100% श्योर था कि ईद जो है ना वो सुबह नहीं होगी, कि चलो सुबह सुकून से खीर बनाएंगे, थोड़ा दूध और लेंगे और भी लंच में तैयारी शेयरी करेंगे। इस दफ़ा बस एक ऐसे जैसे नॉर्मल लाइट वे में सारे काम हुए ना, बिल्कुल ऐसा था। मेहंदी शहंदी लगाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया, फिर मैंने ये एक पैकेट खीर जो थी ना ये बनाई। वैसे भी कोई खाता ही नहीं है, फिर वो अपने आप को तसल्ली देनी कोई खाता ही नहीं है, तो खैर है इतनी सी खीर में भी चलेगा। उसके बाद फिर ये अच्छा जी ईद का सुबह का दिन है, ईद का सुबह के दिन है। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई, मैं किचन में गई थी, मेरे थोड़ा सा पानी गिर गया और ये मेरा ईद का ड्रेस था। और मैंने एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, मैंने ज़िंदगी का पहला चांस है कि मैंने ना अपने पाँव पे नेल पेंट लगाई है। शायद कभी कहीं लगाई हो जो मुझे याद ना हो। ये आयज़ा है और ये अपनी कज़नों के साथ, पुप्पो की बेटियों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, तो शायद कहीं लगाई हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने पाँव पे नेल पेंट लगाया। मुझे पाँव पे नेल पेंट इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है इस वजह से, यहाँ बार बार उतारो तो साफ़ करो, शायद ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। तो और ये जी ईद की सवैयाँ, ये मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी मज़े की लगती हैं। हाथ वाली ये आयशा लोगों की तरफ से आई थी, तो ये मुझे इतनी पसंद है ना। हर ईद पे मैंने इनकी जो सवैयाँ ना ये हाथ वाली ये खानी होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। और कुछ लोगों को बिल्कुल ये पसंद नहीं है ना, वो भी आज कमेंट सेक्शन में बता दें कि हमें ये पसंद नहीं है। और ये देखें मेरी मेहंदी, मैंने ये मेहंदी ईद वाले दिन सुबह सुबह लगाई थी, जब मैं उठी और बच्चों को नहलाया। और नहलाने के बाद फिर मैंने ना 5 मिनट थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि मेरी रात नींद भी पूरी नहीं हुई थी और मैं बड़ी रेस्टलेस फील कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा ना साथ में आराम किया, साथ मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगाई, लेकिन उसके बाद भी फिर भी किचन में जाना था ईद वाले। इस दफ़ा ईद में ना थोड़ा मैं लेज़ी भी रही, आराम से काम की जैसे वो होता है। और क्योंकि पहले ये अब क्या ईदें हैं, क्या बंदा बताए क्या ईदें हैं, कोई ईदें नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। अच्छा ये आयज़ा है जामन में पर्पल में, ये आयज़ा और सास की पुप्पो की बेटी है। और ये सब बैठे हुए थे बच्चों की ईद होती है। बच्चों ने तो भाई बहुत इंजॉय किया अपनी कज़नों के साथ, पुप्पो की बेटियों के साथ। और
یہ گول گپے میرا اتنا دل کر رہا کرے کبھی نا، میرا ایسا کبھی دل ہوا ہی نہیں کہ میں عید پہ کچھ کھاؤں، جیسے مطلب ہوتا ہے نا ہم عید پہ یہ کھائیں گے یہ پکائیں گے، میرا ایسا کوئی یا روزے رکھ کے ایسا ہوا تھا یا پتہ نہیں، میرا دل اتنا کر رہا تھا کہ میں نا گول گپے کھاؤں تو یا آئس کریم کھاؤں، وہ بھی کون سی ڈونٹ آئس کریم جو ہے نا وہ والی کھاؤں۔ تو میں احمد کو بولوں احمد مجھے نا گلی میں آئس کریم والا آیا نا تو مجھے آپ نے وہ آئس کریم لے کے دینی، لیکن وہ نہیں ہے، گول گپے والا آ گیا، یہ گول گپا بھائی گر گیا، اس کو دیکھ کے پھر سے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ یہ اتنا مزے کا پانی ہوتا ہے، اتنا مزے کا پانی، اور یہ بہت مزے کا ہے۔ میں نے اس کو بولا اس کے اوپر دہی نہیں ڈالنا، مجھے دہی والے نہیں پسند۔ اچھا اس کے بعد نا شام کا ٹائم ہوا تو یہاں پہ ہسبینڈ صاحب آ گئے اور بچے خوش ہو گئے، اور یہاں پہ یہ آپ کو پتہ کیا دکھا رہے ہو، بچے بول رہے تھے ہمیں لے کے جائے اور پاپا باہر لے کے جائے، پاپا نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں نہیں بھی لے کے جا سکتا، تو بچوں نے بولا کہ ہم پرچیاں نکالتے ہیں، تو جس کے اوپر یس ہوا پھر لے کے جانا پڑے گا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انہوں نے 2 کے 3 پرچیاں بنائی اور اس کے اوپر نا ہر پرچی کے اوپر بچوں نے یس لکھ دیا تاکہ نا پاپا لے کے جائے۔ اور یہاں پہ بچے جو ہے نا وہ پاپا کو بڑا بلا رہے تھے کہ پاپا اٹھیں اٹھیں اٹھیں، پاپا اپنی مرضی، پاپا بھائی ہے اپنے، جو بچوں کے پاپا بابا ہوتے ہیں یہ سب اپنے موڈ مرضی کے مالک ہوتے ہیں، تو بس وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوں ہاں 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 کرتے رہے۔ پرچی بھی بچوں نے نکال لی لیکن اس کے بعد بھی مرضی تھی، خیر۔ اچھا اس کے بعد سڈنلی نا پھر ایسا ہوا کہ ایک بیڈ نیوز آ گئی کہ میرے چاچو جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم لوگ گھر سے نکلے، اور بڑا ہسبینڈ کا بڑا انتظار کیا لیکن وہ نہ آئے، پھر ہم گھر سے نکلے، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، بڑے فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، پھر ہم گھر سے نکلے تو ہمیں بائی چانس جو ہے نا وہ آگے سے مل گئے، پھر خود ہی انہوں نے بولا کہ آ جائے، آپ نے کہاں جانا ہے، تو پھر ہم نے بتایا، تو پھر انہوں نے ہمیں بٹھا لیا، خیر گھر تو وہ نہیں گئے، انہوں نے ہمیں روڈ پہ ہی جو ہے نا وہ اتار دیا تھا، میں اور بچے اتر گئے تھے روڈ پہ، پھر آگے سے ہم گھر چلے گئے، اور تقریباً وہاں پہ ہم 2-3 دن رہے۔ اس دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں ہر عید پہ جاتی ہوں اپنے ابو کے پاس، اس دفعہ میں اپنے ابو پاس نہیں گئی، میرا بالکل پلان نہیں تھا میں جاؤں گی بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں جانا لکھا ہوا تھا۔ تو خیر آپ سب لوگ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ نا میرے چاچو کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بہت تکلیف سہی ہے، بہت تکلیف ان کو، بہت، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی ایک بلاگ میں بتایا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ بہت زیادہ بیمار تھے، چھوٹی چھوٹی ان کے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صبر دے، اللہ پاک کسی کے سر سے باپ کا سایہ جو نا وہ محروم نہ کرے اور نہ ماں کا کرے، ماں کا سایہ اپنی جگہ اور باپ کا سایہ اپنی جگہ سلامت رکھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور باپ کے سایہ سے محروم ہو گئے ہیں، بڑی تکلیف ہے، ہم وقتی طور پہ تو تکلیف کر لیں گے، وقتی طور پہ ہم سب لوگ کو بڑا صدمہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو باپ ہے نا وہ واپس نہیں آئے گا، اور میرے ابو کا ایک بھائی ہے، اور میرے ابو کا وہ جو ایک بھائی ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے ابو کو نا کبھی لاچار، کبھی اس طرح نہیں، اپنی امی کی فوتگی پہ دیکھا تھا، جب میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تب، یا جب ان کا بھائی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو تب جو ہے نا میں نے اپنے ابو کو بہت تکلیف میں دیکھا تھا۔ تو آپ سب لوگ میرے ابو کے لیے دعا کیجیے گا، میرے چاچو کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ پاک سب ماں باپ کو سلامت رکھے۔ تو آج کا ولاگ بس اتنا سا تھا، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔